Mag-stop ka. Ayun ka doon. Yay! 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 Char. Oy! Hello! Kuha kay ka. Stop kasi ha. Kasi. May nandiyan ka kasi. Mabalan man ninyo, dali raman. O di ba aron makuha mong duha kung giulat mo. O dali, ulaton ta mo. Para makuha mo. Taas kamay. Yay! Thank you. Forward naman sa mga. Okay. Hi! Na! Okay. Ang mga mo-reserve. Ito lang, i-post lang ma'am. Na, kung gusto niyo pa inayan ma'am, hilaon lang nimo. Di ma'am, i-post lang ma'am, hinay lang. Post ma'am, i-post. Yun, idot lang. Sige pa ma'am. Ma'am, i-post ma'am. Yan, idot lang. Na, yan. Yan lang. Tapos pag ayaw mo na, bilahon nimo. I-post lang ma'am. Wow, galing nga, uy. Ma'am, i-post lang ma'am. Idot pa ma'am, ay kadlok. Idot lang, ay kadlok. Idot lang, ay kadlok. Okay na. Okay na, Ter. Di na lagi ni kakuan, sir. Hindi naman lagi mo function. Ako na rin idot. Sir, kulang ng power. Ako na rin gaginod. Okay. Yay. Larga, Ter. Kahinay na dia, Ter. Ana, ikuan lang. Nag-record ko. Dali, kaya makuha ka. Ano naman ka? Okay. Giulat ka para makuha. Padol-dol gamay. Yun. Normal na, Ter. Okay na. Okay na. Ay, apit na tanabot, oy. Okay.
Ma'am, i-post lang ma'am, hinay-hinay lang. Post ma'am, i-post. Yun, iduot lang. Sige pa ma'am. Ma'am, i-post ma'am. Yan o, iduot lang na. Yan. Yan lang. Tapos pag ayaw mo na, birahonin mo. I-post lang ma'am. Wow, galinga oy. Ma'am, i-post lang ma'am. Iduot pa ma'am, ay kadlok. Iduot lang, ay kadlok. Iduot lang, ay kadlok. Okay na. Okay na ter. Di na lagi ni kakuan, sir. Hindi naman lagi ni mo function. Ako na ning iduot. Sir, kulang nag-power. Ako na ning giaginod. Okay. Yeah. Larga ter, kahinay ra na diya ter. Ana, kuan lang. Nag-record ko. Dali, kay makuha ka. Ano naman ka? Okay. Gihulat ka para makuha. Padol-dol gamay. Yun. Normal na natin, okay na. Okay ra na. Ay, apit na tanabot, oy. Okay.